अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूँ। शुक्रिया। मेरा नाम शाइस्ता है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे ये सिखाया कि इंसान कभी भी वक्ती दौलत के लिए अपने असूलों का सौदा नहीं करना चाहिए। मैं एक बहुत गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरे वालिद मज़दूरी करते थे मगर उनकी कमाई इतनी कम थी कि कई बार हमारे घर में एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। मेरी वालिदा लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। मैंने बचपन ही से गुर्बत देखी थी। नए कपड़े हमारे लिए ईद पर भी नसीब नहीं होते थे और कई बार मैं दूसरों के पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाती थी। मगर मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि बेटी, गरीब होना शर्म की बात नहीं लेकिन बेईमानी करना सबसे बड़ी गुर्बत है। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने का फ़ैसला किया ताकि अपने वालिदैन का सहारा बन सकूं। काफ़ी तलाश के बाद मुझे मेरे शहर के बहुत बड़े और अमीर घर में काम मिल गया। उस घर की मालकिन बहुत बासरहतूं थी। उनके घर में हर आसाइश मौजूद थी। बड़े बड़े कमरे, कीमती गाड़ियाँ और बेशुमार मुलाजिम थे। शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती, मुझे वक्त पर तनख्वाह देती और कभी कभी इजाफी पैसे भी दे देती। मैं समझती थी कि शायद मेरी किस्मत बदल गई है। मैं अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा घर भेज देती थी जिससे मेरे वालिदैन बहुत खुश थे। चंद महीने गुजरने के बाद एक दिन मेरी मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने वो मेरे सामने रखा। उसमें बहुत सारे नोट थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो वो बोली, शाइस्ता, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो ये सारे पैसे तुम्हारे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सा काम? उन्होंने कहा, अभी तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ये काम किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं घबरा गई मगर गुर्बत बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने उनसे कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल तक तुम्हारे पास फैसला कर लेना। पूरी रात मैं बेचैन रही। एक तरफ मेरे वालिदैन की ज़रूरियात थी और दूसरी तरफ मेरे दिल की आवाज़ थी जो मुझे रोक रही थी। अगले दिन जब मैं दोबारा उनके कमरे में गई तो उन्होंने वही लिफाफा दोबारा मेरे सामने रख दिया और कहा, अगर आज ये काम कर दो तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं अपनी कमज़ोरी की वजह से उनकी खिदमत पे उनकी बात मान बैठी। मगर जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ मेरे दिल का सुकून ख़त्म हो गया। मैं हर वक्त खौफ में रहने लगी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैंने अपनी ही नज़रों में खुद को खो दिया हो। चंद दिन बाद न जाने कैसे इस बात की खबर मेरे मोहल्ले तक पहुंच गई। फिर किसी ने मेरे घर वालों को भी बता दिया। शाम को जब मैं घर पहुंची तो मेरे वालिद का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। मेरी वालिदा मुसलसल रो रही थी। मेरे वालिद ने सिर्फ इतना कहा, शाइस्ता, हमने तुम्हें हमेशा इज्जत से जीना सिखाया था मगर आज तुमने हमें लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। मैंने रोते हुए बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने ये सब गुर्बत की वजह से किया है मगर मेरे अल्फाज किसी के दिल तक ना पहुंच सके। मेरे वालिद ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, दौलत वापस आ सकती है मगर किरदार पर लगने वाला दाग बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर उन्होंने मेरा बैग मेरे हाथ में दिया और कहा, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी का सही रास्ता नहीं चुनती इस घर में वापस मत आना। मैं रोती हुई घर से बाहर निकाल दी गई। मेरे पास न रहने की जगह थी, ना कोई सहारा। रात के अंधेरे में मैं एक सुनसान सड़क पर अकेली बैठी थी और बार बार यही सोच रही थी कि एक गलत फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल दी। अचानक मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक बावकार खातून नीचे उतरी। उन्होंने मुझे और गौर से देखा और कहा, शाइस्ता, अगर तुम वाकई अपनी ज़िंदगी दोबारा बदलना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसी हकीकत मालूम हुई है जो शायद तुम खुद भी नहीं जानती। और उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का एक नया और हैरानकुन बाब शुरू होने वाला है। मैं हैरत से उस खातून को देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और मेरे बारे में उन्हें क्या मालूम हो सकता है। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे पास उस वक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं था।
اس لیے میں خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے ایک چھوٹے سے دفتر لے گئیں جہاں چند عورتیں اور لڑکیاں سلائی اور کڑھائی کا کام کر رہی تھیں۔ وہاں کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور کہا، اب سکون سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنی پوری کہانی سنا دی کہ کس طرح غربت نے مجھے مجبور کیا اور کس طرح میں ایک غلط فیصلے کے بعد اپنے ہی گھر سے نکال دی گئی۔ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی اور پھر بولی، شائستہ، تم نے غلطی ضرور کی لیکن تم اکیلی قصوروار نہیں ہو۔ اصل قصوروار شخص کا بھی ہے جس نے تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنی میز کی دراز سے ایک فائل نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں میری مالکن کے بارے میں کئی شکایات موجود تھیں۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی غریب اور مجبور لڑکیوں کو بڑی رقم کا لالچ دے کر ایسے کام کرواتی تھیں جن پر بعد میں وہ خود تو بچ جاتی مگر بدنامی ان لڑکیوں کے حصے میں آتی تھی۔ یہ سب پڑھ کر کام گئی کیونکہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ایک سوچی سمجھی چال کا شکار تھی۔ خاتون نے بتایا کہ وہ ایک سماجی ادارہ چلاتی ہیں اور کئی مہینوں سے اس عورت کے خلاف ثبوت جمع کر رہی تھی مگر انہیں ایک ایسے گواہ کی ضرورت تھی جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر تم سچ کا ساتھ دو گے تو نہ صرف دوسرے لوگوں کو بچایا جا سکے گا بلکہ تمہیں بھی اپنے ضمیر کا سکون واپس مل جائے گا۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے اللہ کا نام لے کر کہا، میں سچ بولوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے چند ہفتوں میں نے متعلقہ حکام کے سامنے اپنا بیان دیا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تو وہ سب سچ بتا دیا۔ آہستہ آہستہ دوسرے متاثرہ لوگ بھی سامنے آنے لگے اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ میری سابق مالکن کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسی ادارے میں کام شروع کر دیا جہاں مجبور عورتوں کو ہنر سکھایا جاتا تھا تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنا روزگار کما سکیں۔ میں نے سلائی اور کڑھائی سیکھی، پھر نئی آنے والی لڑکیوں کو بھی سکھانا شروع کر دیا۔ کئی مہینوں بعد ایک دن میرے والد اور والدہ اسی ادارے میں آئے۔ ان کے چہروں پر ندامت تھی، میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم نے غصے میں تمہاری بات سننے بغیر فیصلہ کر لیا تھا، ہمیں تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں بھی رونے لگی اور میں نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا، اب ہمیں ماضی کو یاد کر کے نہیں بلکہ مستقبل کو بہتر بنا کر جینا ہے۔ میری والدہ نے مجھے گلے لگا لیا اور ہم سب بہت دیر تک روتے رہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ غلطی کے بعد اگر انسان سچی توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور سچ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے نئی راہیں کھول دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی کسی لالچ یا مجبوری کو اپنے کردار سے بڑا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ دولت وقتی خوشی دے سکتی ہے مگر عزت، اعتماد اور اچھا کردار ہی وہ دولت ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔